Ah, uphill gyud, uphill. Ato na to na building. Huh? Whew. Naghang ako na yung Bisaya na. Kabulong ito makakat. London, America exchange? Oh my goodness. Wala man tayo kwarta dre, oy. Lutom na, may paniod to. Kaon ta. Wala na. Tagaktak na yung 60% power. Tulog na. Ayun, tingnan mo nga oh. Kabaklis kami, naka-jacket. Oo, naka-jacket. Takot mangitim eh. So, nanamit sa akin guys, University of Bristol. Kita mo na mo, oh, University of Bristol. Picture siya. Graduate siguro na siya kwan. Nursing. Oh! Puting layo ah. Kaningot me. Hubo-hubo may jacket. Kita mo na mo guys. Oh. Init.